Tokma Timase Salke Bengo, Piava Salte Kebenlia, Yaksi Bodol, CPIM Yakare, IPF de Bodolo Hapai Mani, Hastenekami Amsani Tipra Sharok, Serang Salo Haina Hai, Mungiakami are the blog Nibishingo Khobjangnai, Manik Deborma ADC Bileste, South Gogolnogor ADC Bilesni, CPIM Chairman Memberno Khobwi, 315 Familyni, 930 Butar Romkha Daborok, IPF Dini Banaya Pariborno, Bodolo Lamdo Sogini Harka, Youth IPF Dini Haste Tangpang, Shuklasora Nuatia, Manjaka, Youth IPF Dini Official Secretary Prakash Deborma Akosong. Serang Salo Teleamura Bokasteni IPF di Mungiakami Mothani Shakthar Mumbai Manik Bazar Amsayo Klaijak Hakaisha Yasak Songma Lokuthum Panda Pandawa Mungiakami are the blog ni Bishingo Khobjagnai Manik Deborma ADC Bileste South Gogolnogor ADC Bilesni CPIM Chairman Memberno Khobwi 315 Familyni 930 Buta Romkha Daborok Borokni yago IPF dini banaya phare borokno bodolo lamjak sogini harkha Youth IPF dini haste tangphang shuklasora nuatia manjakha Youth IPF dini Official Secretary Prakash Deborma Akosong Pandawa kok sana thangai Youth IPF dini haste tangphang shuklasora nuatia saka IPF matra 9টা বছর আন্দোলন খায়ো 9টা বছর নিবিসিংহ জিরো দমনে জিরো নে সিনে সামন দাঙ্গনে চেংমানে মাত্র 25 জন সদস্য দিয়ে একটা পঞ্চায়েত বুকরে একটা এমএলএ বুকরে একটা এমডিসি বুকরে সারা ত্রিপুরা রাজ্য আইপিএফ নেতারা নিজের মাইক খাবো নিজের কক খাবো নিজের পারমিশন নাবো নিজের কক খাবো আমার হাইকে জিরো দমনে তাকতে কক সব সেই জিরো ভারতবর্ষের সংবিধানের সইজাক দমনে বাগে ভারতবর্ষের সংবিধান কথার সইজাক দমনে বাগে জিরোনে থেকে হিরো অঙ্গনে বাগে যাব সারা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি হিরোনে পরিস্থিতি মুখ জাগে তঙ্গ 25+10 35 বছর CPIM ত্রিপুরা রাজ্য শাসন খাইকা 35 বছর শাসন খাই মানে যারাবো সিলভার জুবলি পর্যন্ত লাই থাঙ্কা শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন কক সামাং ত্রিপুরা ছাড়া বিকাশ নামকা শান্তি সম্প্রীতি কক সামাং তিনি ত্রিপুরা ছাড়া পথের বিক্ষের নামকা শান্তি সম্প্রীতি কক সামাং তিনি আমি বড় দুঃখ কষ্ট না তিনি বুঝি মালিয়া আপনি বাগাইন হিরো অঙ্গে সিরিগাই দংনাই ব্যক্তি না জিরো তবে তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্য বরং অবস্থান তিনি হাওয়া খিগলাই রেখা তাকে উঠাইব ককসং আপনি বলে নারায়ণ থানের সামনে কং মইতা দঙ্গ অহাতিব আং ফাই থাংপ্র মাত্র 6 মাসিকা খুনা ইলেকশন এসে গঙ্গা আং সাই থামানে কং মইতা দঙ্গ রাডা বাবুনে বিশেষ করে শাখা ত্রিপুরালেনে এগেন্স কক্কা সাইডে রাডা বাবু সমস্ত নিনে CPIM নে কর্মীরা না CPIM নে নেতারা সারি ত্রিপুরালেনে এগেন্স কক্কা সাদি তামনে বাবু হুঙ্কাই ত্রিপুরালেন সেই ত্রিপুরালেন IPF নে NC দেবের মানে দাবিয়া IPF নে সেই ত্রিপুরালেনে দাবি সেই সিরাইনে দাবনে জেনারেশন ফাইদাও নাই বরনে অস্তিত্বনে দাবি এই ত্রিপুরালেনে দাবি 12 লক্ষ ত্রিপুরা ছানি দাবি এই 12 লক্ষ ত্রিপুরা ছানি দাবি বন হর কোনো দিনে একটারে দেখনে আংরাডা বাবু না সাকা বসি রাডা বাবু তামনিশা শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া নাকি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শিগলা রগ্ন ডেন্ড্রাইট চারবই ট্যাবলেট চারবই নাই লামা রকম কবর হাইগ্লাই গুড়ি রই নাই ত্রিপুরা রাজ্য নাকি জাতি উপজাতীয় দাঙ্গা খাইনানি নাই দঙ্গনি সব রাডা বাবু তাও অফিসে ফাইলাইয়া আং রাডা বাবু না ফোন খাইকা দাইবে রাডা বাবু নন তামনে বাগে মেলার মাননে
से मेलार माने अफे पार्टी ऑफिस नि साबि आवश्यक ना जागै दे नंबार ने एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिस यो नंबर फाइनल गिरि जागै दंखा ने आं संका हरनि 10 तानि परे फोन खायो रारा बाबू खरां कलै जागै से कक सारा ग्याङै दंगो आं रारा बाबू ने सगा जरा बेसी गरिखा मात्र 28 जन बेसी नि यागा दंखो पब्लिक खरक सापना निने यागा गरिखा नों जदि हिम्मत दंगो हंकाय आगामी दिन एकजन एमडीसी सारा त्रिपुरा राज्य नों जितिरै फुनुगदि सारा त्रिपुरा राज्य जितिरै फुनुगदि राणा बाबूनो सगा थांनायनि कयेक दिननि एडिशनल अधिवेशन सारा त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारां नरना नायस्ले जाखा सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारां नरना जले जाखा सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारां नरना अभिशाप रनानै चेङै दंखा आबनो नरा गरने पब्लिक नि त्रिपुरा सानि थानेवो नाकार सानै त्रिपुरा सानि थानेवो मुक्तिनि लामावो त्रिपुरा सानि नांमाने जिनिस न 28 जन एमडीसी 2 जन मनोनीत राज्यपाल ने मिलवै 30 जन एमडीसी दंगो पाइथांनि अधिवेशन नरक जोंबो आईपीएफनि त्रिपुरानो समर्थन खालायो हनै अधिवेशन बिल तेसादि हागाय आगामी दिन एडिशनल एडमिशन अफिसार जोंबो हाबनानै बागै दरजा खोला रेगलात बायदंना युड आईपीएफनि कासनानै बागै हिनै आं साका बरने पार्टीनि नेता रगबाय आचुगै सिद्धांत नमानै यागुलो बर अधिवेशन त्रिपुरानि कक्ति सासिनाय होनाय आईपीएफनि सिक्ला रगने थानिबा कक मारि खाता कक्तैबो कक्सं ताउनि बागै तासिंगा आं सबै थांका त्रिपुरा राज्य 35 टा वर्ष सरकार आचुगै दंनानै जदि भारत संविधान मुताबिक त्रिपुराल्यान्ड सान्नाय राज्यले त्रिपुरानि हयतो बिदाय रैमानो हंकाय सारा त्रिपुरा राज्यने आईपीएफनि से त्रिपुराल्यान्ड दाबिनो बहायनो कोनो महापुरुषला कासनानै बागै वान समं बिनि थानिबा ता फाइथों जों चैलेंज लुइसाव ताको तैबो कक्सं अगर मां का वोट दिया है तो ये संविधान कानून में जो लिखा है अपने जाति के लिए अपने जमीन के लिए अपने अधिकार के लिए अभी जो शांति संपत्ति के साथ से जो आंदोलन कर रहा है वो दिल्ली सरकार को भी हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ये त्रिपुराल्यान्ड चिने बगैलो चिने मान थाइनो चिने हानो ए चिने मान थाइना ते जने कोनो व्यक्ति त्रिपुराल्यान्ड जने हरनानै थांगो हुंकाय उइडिं बराबर जों कोनो दिन से त्रिपुरा राज्यबो आचोगनानै बगै जोंबो सियार रगला ताको तैबो कक्सं बलिष्कारभाবে साइक्रालो सारा त्रिपुरा राज्यের সমস্ত জনগণ এখানে আইপিএফ করে দিল বাংলাদেশে ফাইনাল রাউন্ড এনআরসি থেকে হিনে চিরিগলা आईपीएफ করে দিল বাংলাদেশে হাবে আর মহারাজা সাবই দনের जों করে দিল অরনে কি ফেলে থাংদে হিনে जों সাগলা চিনি त्रिपुरा সব 12 লক্ষ দংনাই से 1984 সালে 10 আগস্ট से নিনে पार्लामेन्टनि हयते से सिदल माने फाइमाने से डिमार्केशन खालायजाक माने आबनो से पूर्णांग स्टेट खालायनानै बागै जों आन्दोलन खालायदंगो जदि त्रिपुरानि कासनानै थांगो हंकाय जदि त्रिपुरानि आटकनानै थांगो हंकाय भूमानि थोजने चावल दंगो हंकाय 1949 सालनि 15 अक्टोबर ने महारानी कांचन प्रभा देवी भारत ने पार्लियामेंट आचुगै फुंनि 8 टा आचुगै लाल काली एग्रीमेंट खाय माने সেই एग्रीमेंट ना तुय जदि त्रिपुरा राज्यनि जनगणे थानिबो এই त्रिपुराल्यान्ड सान्नायनि थानिबो जदि आबना बिचार खायरि मानो हंकाय त्रिपुराल्यान्ड कासय मानो आबना जदि बिचार खायरि माया हंकाय कोनो दिन त्रिपुराल्यान्ड कासनानै बागै कोनो महाप्रश्न बुझकांगा ता थायजों जों परिष्कारभाবে सायरो Cameraman Romani Logi Probini Koktum, Sini Khorang.